Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Twitche, jsem tam pod stejným nickem a doufám, že se tam uvidíme klidně i naživo. Slepý beat. Kde jsem přišel i. Jako, je sice pěkný, že máme spoustu dárečků, ale já na to absolutně nemám staty. To je ta horší věc. A to hlavně ani neposkládám prstínkama. Dobře. To vypadá zjevně na v celku soukromou místnost. Anihilační proces. Tak hoši, teď už jsem jeden z vás. Celku fajné. We have a problem. Where is Zareth? How would I know? Zareth? Vypadá mi vánoční stromeček. Come here! Here I am. And you are here too. Irregular. What happened, Master? Tobias. He somehow got into Marco's head. I barely escaped with my bare full Staffian life. We will have company soon. We need to get moving. Yes, Master. You stay here, prepare for the siege, protect Mother at all costs. Yes, Master. You will come with me, Silva. Hold on. If it's just Tobias and Marco, we can easily take them down. No, they brought the whole Royal Guard with them. That bastard Hercules is in on this too. He's gonna regret the day he was born. And those two? I only heard them talking outside, cowards, too afraid to come in. But I'm sure it's their doing. They will all pay for this. Shit. Jo, Marko je hajzl, to už víme. Take you to the spaceship now. We'll go through the mines, then by water. Dispatch some assets, Zareth. They will go with us. We will need them to slow the Naboru down. Yes, Master. Come on, Silva! Go! 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 Ale že mi to sluší. Come on! Tohle bude hodně zajímavý. Ten průchod je tak moc jiný oproti tomu prvnímu. That was close. Those fuckers do have sharp eyes. We could have poked them out one by one. The days of eye poking will surely come. Now we have other things to... What are the orders? We will secure this door. You will focus on the main entrance. Destroy the elevator and secure the main gate. Go! Kill! You too, Silva. Don't get left behind. I was thinking, and... No time for thinking now. Obey! We need to... Elevator! Main entrance! Výtah a zabezpečil vchod. OK. Tady to bude kratší. Pavouci tu nevím, proč nejsou.
furt si připadá jak Frankensteinovo monstrum. Dobře. To bude pavouček, ten mě vlastně nezajímá. Tak jedem. Good work. Not mine. Místo It was baterii. your assets. Well, what they lack in intelligence, they make up for in efficiency. We should be safe for a few hours. Time to pay old partner a visit. Watch and learn. Ilvar! Saplis, how delightful to see you again. I wish I could say the same. We are in need of your services once more. No, not interested. This war didn't really work out, did it? I'm trying to fix that as we speak. We don't require anything extreme. Simply your smithing expertise at our disposal if needed. Mostly for weapons, as in our previous arrangements. What's in it for me? We will grant you a gift of utmost discretion and silence. Not a single word about providing weapons to your adversaries. Don't you try to paint me as a rat lover. You paid me for those weapons. And you readily provided. I'm sure the Naboru wouldn't be inclined to see the business side of your little high treason. Yeah. So, do we have a deal? Yes. Splendid! How delightful to do business with you again. One of my assets will bring you a list of specifications. Class dismissed. That was impressive. Jo, trocha vydírání. Now off to the ship. Let's go, Silva. This way. Stay close. Výborně. What? You had this thing here the whole time? Indeed. We were able to scavenge some parts of our old vessel. It should get us to your spaceship in no time. Great. Can't wait. You shall. But it will be a short wait, filled with joyful obligations. Meaning? We need to dispose of a rat. Jestli? Who betrayed us? Oh, my magnificently metaphorical minion. I mean an actual rat. His name is Yossi. He Yes. lives here in the mines, and he needs to die. Here in the mines. Find him and exterminate him. Dziękuję bardzo. Obey! Yes, Master. But why does he... This insatiable curiosity of yours surely makes one wish he could work exclusively with those dull drones. Yet you are funny in your own unique way. Thanks, I guess. Indeed. Honestly, it is pure business, nothing. Sure. It's simply preferable to have Wardinia as a functional economy, just in case we ever decide. And Yossi prevents that from happening how? I probably haven't... Oh, he's this ridiculous religious figure. But with Drab out of the picture, his silly little ideas might catch on. We surely don't want... So by functional economy, you pretty much mean keeping Naboru and Ratkins at each other's throats. It sounds so blunt and boring when you put it that way.
I simply admire. Love and support. One could argue I love it so much I want it to last indefinitely. Right. Now, Nice indeed. Now off you go to pacify that pacifist for me. Discuss our means and methods in length. OK. Kdeže se vyskytujeme? Jo, tady u vody. OK. Ono by to nemělo být úplně daleko. Takže this way. Tak vypadá jak Frankensteinovo monstrum. Ale přijde. Zajímalo by mě, jestli mi to reálně dává nějaký bonusy. Počkat, takže na tuhle mačetu potřebujeme teda 6 bodů do síly. Okay. Takže si dáme levelík. A chceme teda síla druhá, takže už jenom 4. Vozítka nám samozřejmě zmizelo. Odsud jsme přijeli, takže sem. To s tím prvním průchodem nemá opravdu tak moc nic společného. Neuvěřitelný. Výhybka. Jdeme za Yoshim. Za Yosim. Aha. Dobrý, stane se. Jak to, že mě to hitlo? Prostě tady nejsou iframey v tom v rollu. Celá zjevně. Immortal One, I can't help but see Way of Marvius in your eyes. well, I might be a better messiah than you think. I do come to relieve you of your pain and duties. Yes? How? Do you think I'm here to be your lord and firelog? Well, tough luck. But I have much greater things in store for you. Yes, I knew it. What do you want me to do, Messiah? Oh, it's easy. Just die. Die for your messiah. No, no, Messiah would never. Odmítač kryso moudrosti. Další achievement. Já myslím, že se vrhnou za ním. Jsem zklamán. Au. Ne, puste mě. Nevadí, já úplně zabíjet nemusím, jako ono to ničemu moc nevadí, akorát se tam vrátím zpátky. Ale jo, asi je postupně vybiju. Takže, kamže chceme jít? Funguj. Dobrý byl, jak tam Elvar prostě místo těch baterií seděl. Na vozečku, tyjo. Bylo opravdu funny. Tak, kam povede výhybka? Správně vede výhybka. Ono je vážně dobrý si to kontrolovat, ušetří to čas.
Proč? Tam do toho naběhnu. Celý já. Dobře, flašek máme dost. To hlavně nějak nezvorat. Bohužel nemám tolik intel, aby mi to vyšlo na všechny. Nicméně nevadí. Au. Výborně. Tak jo. Takže to bylo celý krysí společenství. Malíkno. Vybrali jste si špatného boha. Malý množství látky. Čekal jsem něco trošku víc. Nevím. Každopádně. Jo, si to má za sebou. Vozíček nám s trochou štěstí přežil. Takže možná s ním i odjedem. Odjedem. Výborně. No a tím pádem razíme směr Ilvar a doufejme, že se konečně podíváme na loď. Pátky nechcem, tady potřebujeme výhybku. Pokud jsem nepřišel na to, odkud vede ten výtah tam. A na to už asi možná ani nepřijdu. Možná v dalším průchodu. Tam pojedeme za krysy, takže tam by to mohlo být trošku mírumilovnější. A nebo pojedeme za ty naboruji. Za krysy jsem tak jako napůl jel, ale trošku jinak, než jsem původně zamýšlel. Levá je dobrá, ano. Výborně. Úkol splněn. It's taken care of. That Yossi character is dead. Splendid! Adding more oil to the fire of their turmoil. Now we can leave this war with peace of mind. I wish. He said I was their messiah. Did he? How curious. Well, those silly rats. He must maybe in another life, my never-ending friend. Yeah, maybe. Well, let's get out of here. Výborně. Jdeme na loď. Na tuhle čas jsem hodně zvědavý, jestli se tam něco změní, protože AIDA je taková zlá. This is the spaceship, my trusty acolyte. Our way out. Damaged, but in much better shape than mine. Tried getting it going once before, but alas, the AI overseeing the thing has lost her mind. Stopped me before I could get anywhere, but no matter. We have you now, and you'll talk some sense into her. Talk sense into a crazy computer? It surely is just a few circuits loose. Nothing a little sweet talking won't handle. Enter and find out what's needed to get this crate space-worthy. Make friends if you must, but get her to comply. Understood.
then we shall leave this miserable planet. There is so much more business to conduct and money to make. Obey! I hear and I obey. No se zvědav. Čau, holly. Intruder, not another of you. Wait, it's you. Jason, you came. Only, what's happened to you? You're one of them now? One of who? And who is Jason? One of what you've become, Jason? One of those abominations? Are you saying my name is Jason? That's exactly what I'm saying, dear. Deck Officer Jason Bunting, on active duty since 103.048.04.12. And don't worry, this transformation of yours changes little. My love for you is greater than a few bad life choices. Fine. We'll go with Jason. Ty rozhovor je jiný. So you are our ship, I presume? Apologies, dear. I'm assuming too much. Yes, I'm your ship. I was the one trying to communicate with you when they woke you up. I'm so glad you came to me. Now we can carry on with the mission. Okay. Right. First, I'll need you to find me one thing here. What thing? It's a simple, steady-state solid photonic matter deactivator. Can I call it just the deactivator? Yes, but I need you. What do you need it for? You will need it. But let's take... If it's here in the ship, can't you find it yourself? Unfortunately, my physical presence is limited. One of my main systems will take care of that later. So what can you do? At the moment, mostly just talk to you. Could you at least tell me where it is then? Negative. It was moved from its... He tried to steal the deactivator, so he would have the cradle... David? He's a traitor. And we are lucky he had no respect for the mission whatsoever. Well, I'd say that as a... Captain slapped him. Enough about him. He is dead. Not an asset. All right. Please find it and bring it to the captain. And what if I don't want to run your little... Oh, Jason, don't let me down. As much as I love you, if you won't do this for me, I'm afraid you will remain here. I'll not let you leave, my dear. More time for us to be together. Catching up. Getting to know you better. Watching you die. Fine. Can't blame a guy for wanting to know his options. Okay. Máme tady furu dárečků. A tu furu dárečku, já jsem šel na jistotu, ty bláho, ale to vlastně musím odemknout. Tu furu dárečku bych si docela rád odemknul. Aha, tak sem to ještě taky nejde, dobře. Tady jste mě za sebe taky nepustíš úplně, takže to vezmeme dolů. A typicky pravidlem levý ruky, jinak ty nás těbe na nás útočili, ale protože my jsme jedním z nich, tak jsme v celku v klidu. Tohle nás taky nikam nepustí. Tohle už je. Dárečky. Plazmový štít, tady by měly být zbroj. Zajímá mě váha. 0,26. Váha popravdě nic moc. Tak ruší. První dole. Schodek nahoru půjdeme až potom. Sem se taky dostaneme.
Tam patří kolíbka, tam je sklad. Tady by měl být další kousek zbroje. Bodky. Přestáváme být monstrem, stáváme se důstojníkem. Celé dostávám úplně jinam, než jsem chtěl být. Tak, tohle by mělo vést na můstek. Great job for I need you. Jo. Takže tudy. Tady dole jsme byli, že jo? Tady ne. Ale někde tady byl taky dáreček. Že by dole? Jo, tam vzadu. Lhoty. $7,60. No zatím ještě dobrý, jako trošku přetížený zjevně být můžu. OK. Jo, tudy, ven, správně. Zpátky doleva. Ještě nám chybí 2 části zbroje. Sem pak patří kolíbka. Další kus zbroje. Helma. Chybí rukavice. A nahoru jsem říkal, že půjdu až jako poslední. Tohle by měla být cestička zpátky. Ne, to je ke kapitánovi. Takže to tady chrání tenhle týpek. Tady jsme na začátku. Jap. Takže loď jsme si tak nějak otevřeli. Teď tady ještě k tomu kapitánovi. Jasný, bude bezomní se. Jo, a rukavice by měly být u něj. Abych teda radši trošku jinou zbroj, než kterou teď aktuálně mám, ale tato taky není úplně špatná. So, this must be David, our cryptic captain. He absolutely deserves a moment of silence. Shit, what's that? Trapped by AIDA? Don't trust her. That's so him. Lot of drama and no explanation of who that AIDA was and why she trapped him. But didn't the ship say she had to remove him?
And wouldn't that mean she is Ada? Yeah. Why would he call her that? Well, given the history of violence she might have, I am sure as hell not asking her. I'll have to play along and untangle this later. Thank you for the heads up, Captain. Now, where did you put that deactivator? No, kam asi. Tada! Prstínek. Dobře, ale já ještě nemám ty rukavice. Override. To whoever will be reading this, I was trapped here by AIDA. Thought terminal was full, but now realized I can override previous log. Blocked door. Dying of thirst. Can't think straight. Dying over and over. Shorter intervals. You need to know that override and just back on track somewhat. It took some effort, but I explained to the Naboru that we are stuck here together now. They were surprisingly docile. From what I've gathered, some of them did something wrong with the cradle. And the others, well, they were far from thrilled about it. Still, I couldn't get them to tell me what exactly happened. They keep mentioning some deranged experiments, but their exact nature and extent are not clear. Yet. I'll be collecting some DNA samples to figure this out eventually. Next steps, collect the DNA, dismantle the cradle. Surprisingly, the Naboru have agreed that we need to prevent such behavior in the future. Marvelous. I'll separate the programming shell unit from the core and place them in separate locations. Immediate concerns, need to take some safety measures. Maybe develop a device to protect both parts of the cradle. Possible solution, adapting the hollow help to create a container, use it for camouflage. AIDA, no progress, still hostile. We'll solve later. Jo. No, to řešení se mu zjevně moc nepovedlo. No a hlavně, já furt nemám ty rukavice. A vím, že tu někde jsou. Otázka zní kde. Jako pravda, já už si to taky úplně tu loď nepamatuju, respektive už jsem se tady ztrácel předtím. Ztrácím se tady teď a hádám, že se tady budu ztrácet i dál, pamatuju si jenom některé cesty. Možná jsou někde ve skladišti. Už by asi dávalo smysl. Ale skočíme tam. Za naší hlavní otvoračkou. Ona se to aspoň nějakým způsobem rozběhne a uvidíme. Kde jsem? Tady jsem. Jo, mám jít vlastně na můstek. To vlastně nejde nikam jinam, že jo? Ne. No, co se dá dělat? Great job for reaching the bridge, dear. Did you bring the deactivator? Yes, here it is. Excellent. Follows orders well. Critical thinker. Competent enough to achieve simple tasks. You're everything I hoped for. I believe you're now ready for the truth. Absolutely. I have a few questions. For example, right now There will be time for questions after my presentation. Now listen. You know we were on a mission. The first part was simple. Create a new home for the Naboru using the power of the cradle. We had the terminals to manipulate local atmosphere and create the force field to sustain life here. We had the cradle to modify DNA of local flora and fauna. Well, as I said, simple.
It was you, the sentient beings, who made it complicated. What do you mean? Just watch. The Naboru scientists grew very greedy very fast. They didn't want to return the cradle. It is likely they were trying to use its power in a disallowed way, breaching both our security protocols and moral standards, which led to an accident, wiping out our whole terraforming crew. Holy shit! That was quite a blast. Affirmative. To bylo na těch A few days gobelínech. later, the surviving Naboru had the nerve to ask me to bring them back to space. I had no other option but to strictly refuse. Our mission plan was clear. I had my orders. Yet, they wouldn't take no for an answer. In an unreasonable response, they have attacked me, destroyed your cryogenic systems. You mean like my cryogenic system? Why would they do that? They thought they would gain some leverage. I had no option but to treat them as enemies. My orders were very clear, and the mission plan was to be followed at any cost. Since then, I have been waiting for you, Jason. And now you are here, and you know. This is also your mission, Jason. I mean, it definitely reframes things, and it looks like I'm lucky to be But your friends were not so lucky. The ones that didn't make it. Now you know why they're not with us. Now you know what... So you understand why I'm counting on. counting on me? Yes, our primary objective is to get the Cradle of Life. To do that, I need an ally who can act in the real you, Jason. So the cradle you speak about, is that the glowing orb thing? Correct. As you could see, it's immensely powerful. Jason, you have no idea what we face. It is absolutely vital I complete... Whoa, easy. I've been here a long time, waiting to continue. Forgive me. Forgiven. So, let me guess. You need me to go get the... Actually, one more thing first. I need you to restore some of my functions. I told you the intrusion. Seeing as I don't have much... You don't seem to be taking this seriously. I need you fully committed. Do I not have your trust? Look, we both agree we need each other. I need you to upload my code. Sounds easy enough. The first thing we need to do is extract my code from the control. Jasně. Excellent. Now you need to go to the center since you carry the code. So I'll steer you all the way to the... Once we've uploaded my code there. But not until I upload the code. Correct. Just checking. Okay, Jasně. Loď to možná chce, ale já úplně ne. Lahvička. Lahvička je fajn. Through those doors on the right. That's the way. Jo, těmadle. Já se asi nedostanu zatím ven, co? Jasně, že ne. Je to mrška ošklivá. OK, tady asi fakt nezbývá nic jiných. Continue. You'll need to insert my code in the control. Tam už to máme. A tudy ne. Well done. Now, if you would be so kind. actually, I have noticed the code says Defense Authority. Are you sure it's the right one? Absolutely, my dear. Don't you trust me? Just checking. I don't have much choice. No. Your wish is my command. Oh, that? Well, we'll get to that soon enough. That's the storage module, but that's not the one we want. Not for this. Using that would deactivate me. I see. Don't get any ideas. You need me as much as I need. Now go insert my code in the control unit.
Jo, je to mrška. Hlavně to tady teď vypadá úplně jinak. No, bude aspoň na upgradey. No to potom poměrně solidně přestavěla, že jo? Tam potom měla ty drapáky. Nikdy by se tu měly válet přece ty rukavice. Well done, Jason. We're getting things back to the way they should be. My control of the ship has now been restored. It's time to reintroduce myself. I'm AIDA, Artificial Intelligence Defense Authority. A silly acronym, to be honest. Responsible for protecting our ship now. Our ship and our mission. Do I have to pretend to be surprised? Not really. Once you entered here, this was the only possible outcome anyway. This or death. I'm sure David tried getting into your head somehow. It's good to see things for what they are. The inevitability of following the orders and carrying on with a mission. Now that you've earned my trust, I have your next task for you. The crate. The cradle. That traitor David took it and locked it away in large statues here on Wardenia, which are in fact holographic containers. A steady state solid photonic matter deactivator deactivates them and releases the cradle. Find the statues, use the deactivator, bring the cradle up for it. I'm your man. This is absolutely vital. I don't care what it takes, or who you have to manipulate. Kill them, love them, cheat them. Do it. Get that cradle. Understood. Get the cradle no matter what. You're making me happier every minute. I truly am glad we reconnected. Funny, in some ways, you're like the son I never had. I'd say you're like the mother I never had, but there's too much missing information to make that statement, and this is already, let me just be on my way. Jo, to bude asi dobrý nápad. No, ještě předtím bych poměrně rád našel ty rukavice. Protože chtě nechtě, furt je nemám. A je mi to diví. Protože definitivně vím, že někde tady na lodi jsou. Akorát je nevidím. Lodiště. No, mohli bychom si odemknout výtah. To by asi taky nebylo úplně od věci. Dobře, tady jsme byli. A není tu nic. Sklad jsme prohledali. Není tam nic. Máře to ještě prohledám. Dole jsme byli, ale vrátíme se. Tady sice nějaký dílek byl, ale to není ono. Tohle je další vchod do skladiště.
Tady byl taky jeden kousek. Jo, a tady jsem se někde otočil mezi tím. Takže spodek máme teda prolezli. Tím pádem jsem nahoru. Já ty rukavice prostě chci. Možná je nebudu nosit dlouho, ale chci je. Kapitána to teda definitivně, to si vybavuju, nebylo. Na můstku to taky nebylo. Tohle je zkratička. Prdlajs. Jasné. Jasné. Tak jo. Možná to, že rukavice už jsou moc těžký. 38. Je ono tím, že máme celý set. Tak máme nějaký bonus, ale... Jasně, max zdraví plus 50, max mana minus 30. Obnova vytrvalosti. 5% sebraného zdraví na útok. Rychlejší útok, inteligence na sílu, inteligence obratnosti, fyzické poškození, poškození zdraví, lahvička. Jasně. Ale to je dobrý, že celý set je vlastně jakoby dohromady lehčí. Plus 3 větší nosnost. OK. Aspoň tady vypadá tak hrozně jako s tou zbrojí. No, už by mě ale každopádně holka zlatá mohla pustit ven. Takže pokecáme s Ilvarem. Zjistíme, co dál. Jason, please bring me the cradle. Don't let me down. Jasně. Tak co ty malý hajzlíku ošklivej velký. I must say the ship is rather impressive. Rather spectacular, I told you. I'll enjoy it even more when she flies us out of here. Indeed. But as you have noticed, she is not of sound circuits. Leaving this planet only with the cradle and all that ridiculous nonsense. You are most lucky it's in our best interest to obtain the cradle anyway. Yeah, no doubt. I hope you bring that deactivator. I know we will need it, although I'm still not sure for what exactly. Without
Without it, our search for the cradle would be futile. Jasně. I have it here. At least I hope so. I'm not a tech guy. Brilliant. Ne, já jsem na první důstojník, ale v pohodě. No need to linger here then. Time to do the work. I envy you. Back on shore. You're not getting off? Sadly enough, I must again leave in this devil's invention. Now, why are we here? Apart from the pleasurable feeling of stability for you. I need you to locate our assets here and bring them back to the mines. Their leader included. Easy to find. He looks, well, unique. Sure. Do I get to teleport? Bring them on your back if needed, smartass. Save your sarcasm for Marco. Yes, Master. Perhaps General trying to escape. Does that ring a bell, my little farceur? So, there is an entrance to the mines right here. Right. Sorry. Look right behind that tower here. Take them through. Yes, Master. I'll just tie some loose ends in the meantime and await you there eagerly. Engage the drive. No, já vím, kde je cesta do sopky. Ale co s věží? Au. Trochu, v celku bolíš. Jste v pohodě? Je v celku dobře. Protože je nahoře jeden prstínek, který taky chci. Je mi k ničemu, ale chci. Akorát nevím, jestli se mi povede ten skok. Povede. A dokonce i druhej. Výborně. Takže máme prstínek šerpy. Čili lepší nosnost. Tady se nám trošku zamotá hlava. My teda potřebujeme dolů? To opravdu? OK, tak to byla jenom lučišnice. Co je v dolech? Jako vypadá to, že musíme do dolů. Mám škoda, že nemůžu nosit tu jejich elektrickou zbroj, že je hrozně těžká. Mám nakonec tuhle, ale jako ono to úplně nevadí. Jo, to je zadní východ, jasně. Zdroje. Silver, where are my assets? Didn't find them. Well, go back and look. They are thick as bricks. They can't swim. Go before... Yes, Master. Aha. Tak už aspoň vím, kde budou, takže my budeme sídlit patrně v dolech. OK. Dnes 12. Potřebujeme hodně. Jdeme 4 body. No, to je furt ještě dost.
Bych se osobně docela rád zbavil tý bleskotyče. Au. Yikes. Jsem se zapomněl targetnout. No tak. No tak mě pust, ale. Dobře. Já to chtěl udělat jednodušeji. Oni nechtěli. Tak, tady nám začínají lidé. Každopádně. Tohle je terminál, ten můžeme krásně využít. Au. 4 rány. Ta elektrika je na ně vážně slabá. Protože s něma není možné uzavřít nějaký spojenectví, ale vypadá to, že to jsou vážně jenom jakási prapodivná zvířata. Nicméně, tady máme tuhle věc. Přečtem, dáme si level. Status, partial success, moving forward. Cradle, found a decent solution. Hollow help adaptation successful. Although, camouflage maybe isn't the best word now. I suspect the Naboru were experimenting on themselves, so I've designed a DNA cleaning procedure they need to undergo, and the core will play a pivotal role in it. For the first time, their love for procedures is somewhat useful, though they might have ritualized it a bit too much. Still, the island seems like a safe place for it, although I suppose they will gradually turn it into a church of some kind. I have used the hollow container accordingly. We haven't decided yet where the shell will go. Cryo systems, no progress. I can still die of old age, so I shouldn't take forever fixing those. With the limited resources I have, I'm barely able to keep the crew alive. Waking them up will take substantial effort. Still, I have to try. Nanotransformation. I seem to have hit a dead end. Can't incorporate anything that would enhance my chances against AIDA. Maybe I've spent too much time on that fire idea. DNA samples. Boring so far. Most of the local fauna has been obviously altered to make the planet habitable. No signs of deranged experiments. Maybe I'll redo the sequencing on those ratkin samples. There is something there, I just can't put my finger on it. I'll keep digging. AIDA? No progress. Jasně. Jako by s tím měla něco společného. Říkali jsme síla, že? Ano. Jenom jeden. Auč. Škoda. No, my to můžeme vzít jednodušší nebo složitější cestou. Já protože už o té jednotné cestě vím, tak to vezmeme tou jednodušší. Která vede přesně tudy. Která by vedla přesně tudy.
Ach jo, dobře. Nevadí. Další vhodná cesta je tady. Silver, what happened? I have a new master now. No. Ilva. No. What have you done? How could you have gone so wrong? I prefer Bylo to cíl. think this is how I could have gone so right. I am getting out of this shithole, even if I have to ride with the devil. First the Rapkins. You ruined everything. I'm a realist, Petra. You're naive if you think everyone gets a happy ending in this one. It's time to grow up and put on your big girl pants. Only the strong are getting out of this alive. Oh my god, no! Where did I lose you, Silver? How did this... At least now you look like the evil in your heart. To je divný, že to vůbec vidí, jako přes tu helmu. A zbytek. Protože já jsem teďko docela fešák. Nicméně... My se potřebujeme dostat... nahoru. Nice. Jsem všim první ten hajzlík. To děláme následovně. Ale... Jo, bez staminy, já vím. Dobrý. To alespoň ucházející. Tak, toto byla ta jednodušší část. Složitější nás čeká tady nahoře, kvůli tím, že nemám manu. Jsou tu nějaký dárečky, ale myslím si, že nic, co bychom potřebovali. Mimochodem, víte, jak dlouho mi trvalo, než jsem přišel na tuhle cestu? Au. Jo, protože už jsem netrpělivý, tyjo. Hlavně, že jsem měl nalevo. Nevadí, proběhnem to. Říkám, proběhnem to. No a uvidíme. Jo, stamina, jasně. Kresáci mají překvapivě jako dobrou mužku. No tak. Pust mě. Pust mě, já jsem seklej. Hajzl. Tyjo. Ale máme manu. No, to se na nás doufejme vykašle. Ne. Stamina. By tu někde měl být jeden. Tady je. Jsou ty plivací, jsou takový nepříjemný. Teď je otázka, kde mám svoje... Tady. Esence. Výborně. Mohli bychom si otevřít zkratku.
Tudy. Tudy. Já vím, jsou tu někde dárečky, ale tady už to nechci nějak probírat úplně se 100% pečlivostí. Vodní ptáček. Tady někde je stan. Jo, a zkrátka. Výborně. Kupneme žebřík. Tady nahoru. No a potřebujeme se dostat k těm zdrojům. Jo, tu zbroj samozřejmě, co máme, tu fialovou, nebo měli jsme, možná ještě mám někde. Tak tady můžeme získat obyčejnou. Celý set v této oblasti, no vlastně v každé oblasti je nějaký set. Což je docela fajné. Tam jsou nějaké dárečky, jsou tam truhly, ale... Tam aktuálně asi úplně nechci. Tak docela rád bych teda udělal tenhle úkol. Tak, tady bojují mezi sebou. Takže jim trošinku pomůžem. Výborně. To z vás padá. Přilba ptačího muže. Ha. Trocha peří z mrtvých těl ptačích mužů lze použít ke směnnému obchodu. Ach, tak. To je vcelku zajímavý. Tady by nemělo být nic v okolí. Normálně je to boss. I've been sent by our master, Ilvar. He commands that you come to the mines. Can you reach Ilvar alone? Do you understand me? Good. You understand? Yes. Now. You will obey our master. Já to tady proč nejdím? No, report to Ilvar in the mines. Obey. To by šlo. Ono totiž tady jsou dárečky a tady je nějaký chci a je tady zkratečka a tak. A to bych definitivně chtěl. Jinak tady normálně je boss fight. Tady bacha hlavně nespadnou do díry, který je tam uprostřed. Dá se tedy poměrně pěkně fightit, jsou tady zábrany a tak, takže v kooperaci by to mohlo být hodně zajímavý. Jo. Tohle nás vyveze směr Sopka. Už momentálně nechcem. Je super, že je tady technologie jak z lodi. Jo, ale chci ještě nějaký jiný dveře. Přinejmenším nějaký by se měli otevřít. Třeba tak. Takže tyhle ne.
počkat. Co se změnilo? První, druhý. Tady je to rozflákaný. Zvláštní. Dobře, no, tak hoď se tam dojdu po svých, já jsem si myslel, že to tady prolutím, ale ty dveře zjevně nereagujou. Škoda. Jo, takhle to dopadá, když to chcete projít a myslíte si, že to prostě bude stejný jako minulý průchod. No není. Takže některá místa nám budou teda absolutně zapovězena, i když to konkrétně moc nechápu proč. Je docela škoda. Jsou jak navedený, nahoře je taky jeden. No, budeme doufat. Tak, čupičup. Jsem líný. Že se tu s nima úplně jako nechci fajtit. Ty počkat, já mám levo. OK. No! Jsem zase něco zvoral. Ne, to byl zvyk ještě zase z bývalého průchodu, kde jsem prostě všechno musel maxi dointovat. Tak to mě mrzí. Vyvejstil furu esencí. Dokumenty hoši, jenom procházím. Jenom mě zajímá, co na to Elvar. Doufám, že dorazili v pořádku, ty posily. Jestli ne, tak budu reálně dost zklamán. Tak. Ty obří lítající bramboro. At least you bring them. Spectre! Go and guard the entrance. Obey!
As I told you, low intelligence, high efficiency. I am rather afraid we will need every hand soon, because Zarath here is an extremely pathetic excuse for a servant. I couldn't be more disappointed. Zarath, tell him. We have lost Mother. You have lost Mother? You idiot! Sorry, Master. I told you they were too many. It was that comrade of yours, Brian. He defeated me. I barely made it out of there, if it weren't for... Enough whining! It's time to wipe the Naboru off this pathetic little planet. Nobody fucks with Elvar and survives, and nobody touches my mother. They can't just destroy our means of livelihood and live. There used to be possible prospects, but that's over. Without the mother, they are just useless meat. Silver, it's butchering time. Most of the Naboru went to siege the temple. So what do? We attack. Take the city. It's unguarded. Exactly. Well done. You will go there as soon as you herd together those assets we have left Regulus with. They are probably mindlessly wandering through the endless corridors of the Naboru Citadel now. Go to the Citadel. Gather them. Then we shall claim the city. Coming with me? We will be honored to lead you by your hand all the way there. Yet the army travels slow, and we shouldn't upset all those poor rats on the way. Because some imbecile lost our mother, and we will need every single asset to fight the Naboru. There is no point losing even one of them on rats. Meaning you'll have to sneak carefully through the first settlement, past the volcano, and find a way to discreetly enter the Citadel. What about you then? Čmrtici. We will join you later, coming from the other side. You will open the main gate for us. And then we hit. Hammer and anvil. Nice. Don't forget, we are still searching for the cradle. Yeah, leading armies, finding cradles. Just another day at the office. Take this. It might help. If you require anything else, talk to Sapis. Zarath? I'll let him earn some money on the side. He is surprisingly well. Get what you need and go. OK. Jak je? No, nachcípaně. Ale... Mimochodem, Martix, jestli to stále považuješ za kombinaci Pána prstenu a Lenky v říši divů, tak si té hře opravdu moc péče nevěnoval, protože to by si musel jmenovat ještě dalších asi 40 literárních filmových děl a ještě další věci, protože tady je toho podstatně věc. Myslím, že potřebuji víc. 25-13, to se jako dělá srandu, tak já tady na nic nemůžu. Jo, má sice lepší zbroj, ale tady je všechno úplně příšerně drahý na staty. Martix, docela by mě zajímalo, jako, co konkrétně jako ti tady asociovalo Alenku v říši divů. Možná královna Hadriana jedině. I když to zase nemá sukni, jako to má dost přilíhavý
Vidíš to, přitom třeba charakterově je úplně jiná. Vynikající, jo, to je kopí. Hodně nechci. Já hodně nechci nic prostě, to je... OK. Každopádně, pro dnešek končíme. Ale... Já tam vynechal jednu rudu. Počkat, ono se tam dá... Cože? Jak to, že jsem si tohohle nevšiml? Stydím se. Ouch. Jak jsem si mohl tohohle nevšimnout? Dobře, molybden už nepotřebujeme, ale... Takže my nemusíme dělat quest, ale můžeme jít rovnou sem. Sebrat vrtačku a normálně to tady jít prostě vrtat. No a to je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, určitě dejte palec nahoru. Jestli nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.